Here are the top 7 sulit destinations that you can include in your Bukidnon itinerary. Dili ni in order ha, pero recommended gyud ko ni. First, ang Camp Phillips. Bukidnon is known for its massive pineapple plantation. Be sure nga matilawan yun ninyo ang pineapple ice cream nila. Second, the Helayan Adventure Park. This is an icon na gyud nga laaganan sa ilang lungsod. There are plenty of activities nga pwede ninyo ma-enjoy diri. Be sure to book your ride through Klook ahead and use our code Lumad Cebuano Klook to get discount. Promise, makasave yun mo ani rather than buying on the spot. Third, Panimahawa Ridge. Usagin ni sa ni kumpleto sa among Bukidnon trip. Puwerte kagana sa mountain ridges nila. Expect lang to have a medyo steep gyud nga ascent, pero it's all super worth it. Fourth on the list is Cedar. This is a little bit intense but truly a must visit gyud. You can enjoy 2 falls diri. Dagantungan Falls nga puwerteng kusuga sa agas sa tubig gyud. Not for the faint of hearts, kay naa na ni layat-layat, and the other one is Natigbasan Falls nga medyo chill lang, na ay mga mini pools ug nindot kayo tanawon ang porma sa dagko kayo nga mga bato. And after this, you can chill sa ilang pool nga natural mineral ug flowing water gyud ang source sa tubig. Fifth, Communal Ranch. Do you know that this is the biggest government-owned ranch in the Philippines? Karon kay mainstream na nga laaganan sa Bukidnon. You can also enjoy horseback riding diri ha. 6, Ruti Peaks. Kani ang usa sa pinaka-trail. Di gyud basta-basta ang dalan diri ha. We book a 4x4 ride through Maur Explore. Mong mas kampante among pagsaka diri. Puro pangpang ug lapok plus naay kahoy nga bridge inyong agian diri ha. We stayed in their A houses. No electricity diri, so be sure to ready your power bank. Pero daghan og spots nga picture perfect gyud kayo nga mura og painting ang inyong background. 7, Sinulom Falls and Bulao Spring. Perfect gyud ni ipaawahi sa inyong itinerary kay chill naman ni. Og boundary na sad ni sa Cagayan de Oro. Here, you will see the Crying Mountains. Nature at its finest gyud. Nasa sila daghan swimming pools diri, all with the view of the falls. Ug naara sa day sila accommodations diri ha with free breakfast na. Walking distance lang sa diri ang Bulao Spring, which you need to cross the footbridge. Grabe ka chill ug bugnaw sa tubig diri. Literal nga cold spring gyud. All natural ug nindot pa gyud ang pagka-landscape nila. And here you go. Save na ni for your next Bukidnon adventure.